Okay, hello. So, maintain ko update ko, sir. So, nakoy bagong maintain update sa inyo based on 245. So, if balik na agay diri si ko ano, kaning 154. So, if mo balik galing kuha na siya pod, no? If mo kuha siya rest back diya sa 245 nga base. So, 154 ha target rumble. So, atong maintain, i-share lang ni. Ay kalimot mo sir pag-subscribe, pag-follow, pag-share o pag-comment. Press vlog, ay kalimot. 241, 251. Target Rambolito. So, hangtod katapusan ni, no? 29, no? 29, 30, 31. So, 3 days until 31. So, good luck. I-share para dagang makita mo, sir. Until November 31, ha? So, ang due na until November 31. So, good luck.